Itatapang kami agala itinateng. Naganita yon. Ito lang ti extra mi kakabsa. Ada taon Ada taon sa. Da kotse. Oh, nagdarakil dang kakabsa. Tabungaw nga nabukol. Aba natangken? May yun, pero may pa siguro. Mama, pa matudok peti ima. Picture pa nga muna gawin. Gabay kayo. Jay, gabay kayo. Picture pa. 1, 2. Ano pa pag-uli? Basta nagbaya ka. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay. Nagdakkel. 1. 1. Nagdakkelan. 2. Jay, duwa jay. Yan pa yan ibig. Oh, maala dito may sadtoy Sige, damdamalas. Ala ti basit tapos dajay ti binik. Di ka na kita ano makagat katel pipinig. Kuhan, pinatay ko. Barbare nga. Rafi may sadta papa Nakitam? Jay, aja ni basit. Si. Ang maninitan so nga dawak gud. Ora pa ata ni si data yung atan kumbot atan ni. Adi jine kakapsa adi ta na ni. Ala ko na. Nga data. Ala ko. Ay alam mo dumadakar na ni. Kumbutan. Ay nagtangkon. Kanya tangkon na. Si ano ko ano dati babagi tadto. Ayun nan. Tare duwa. Ata. Ode. Gusto pangala ka ta. Buyo da ma. Batay ka? Saan? Kitat di. Tukole ko Basta. Okay, other one. Babam Okay, and then just hugot. Yan dit. Aduh ulmog na to sa. Oh, mira. Sakit ko. Nay. Peta derma picture eh. Awanti hanga ma picture always have a picture. Baka next year ba't ito nga tabunga ba? Kawalan ako naman. Baka okay, go. Number 2. Oh, natanggan? May di kita. Ada pala buk-buk na ni. Oh, natangkon dito. An. Ibaga ikatan niya bukol. Ay nga. Inatangtanggan natin bagitang ka. Ay, same lang. Padadalag. Picture. Ay, mati makita yung may isa tingatong. Okay, go. Hanga tadakkel ata batit lang. Ito Another one. Napay. Pepino. Ya, alamat agdan. Pura. Allah, nagadu. Andiyan pipino, ajan ni. Ada pijijerwar. Papa dito ko na kaya na yung pepino, dapat ini. Dapat ito nagdakkel ni. Wala nga yelon. Yeah. Kaya data talata. Bin mo na. Vale. Hanga kitang gamin ate yan na magawa mo garod daddy. Pukito mas ay vale. Pepino. Pepino ti Pilipinas. Pero pepino ti Espanyan. Dimakan Espanyol. Pepino. 1 point. Yellow. Wow, ginsen. Papalam dagiti daduma nga kwan. Ay natay ang nagbalin. Alam to dagiti daduma pardan. Ta pangramanan ni Manang. Sanay na. Agi ta dadumad ta dadada Ay ni. petalaot. Ha? Nya petalaot. Uray sa 10 o 5. Gidrakkel ti alaem. Tipa ini. Ano ka tiddugan niya? 7, ni. Aja ini. Ini. Mangkanda. Adong sa dami sa marsalon. Data. Kita ko lang pipino. Mayat pay? Bin-in talatan. Bin-in. Ato na sangam papa. Ato na sangam ni. Una dapat bukol ba? Basitin. Ato ni. Ana. Oh, stone. Awanoy. Dapat tidak tatasangom Sige, busit.
Awan ti kwan. Tabo awan ti kwan. Di pipino di sangod dyan. Di pa ni. Ay, natin na gayang. Dakil. Ah. Ayan mga kalods. Kukuha pa ng ugot ti kamuti. Tinapit mi. 1, 2, 3, 4, 5 tabungaw. Upo. Ay, nista kami. Oh, sarap. Nangunguha pa si Mrs. Manudag. Yan, naka-harvest kaming kakabsat. Kamutit. Okay. Tabungaw. So, kita ko na kaya ni GR to. Ay, i-picture pa ko lang kaysa kag. Nga to ma, jipos na. Nga to jipos na, kasta. Katam jipos tabu ata kamutit. Antan. At tanang bada na panagapit ti kamutit. Ay, takas picture ka. 1, 2. 1, 2. Okay.